अमन पस जो कोई हाथ जगह झगड़ा करे आपसे हुज्जत से एहतजाज करने से फी ही उसमें मिम्बादिमा इसके बाद के जा का आ गया आपके पास मिनल इल्मी इल्म फकुल पस आप सल्लम कह दीजिए तालो तुम सब आओ नद ओ हम पुकारे हम दावत दे दुआ से है लफ्ज पुकारने से अबना अना अपने बेटों को व अबना अकुम और तुम अपने बेटों को निसाअना और हम अपनी औरतों को निस्वत उनकी जमा है निस्वत एक औरत निसा ज्यादा होते हम अपनी औरतों को व निसाअकुम और तुम अपनी औरतों को व अनफुसाना और हम अपनी जानों को अपने आप को व अनफुसकुम और तुम अपनी जानों को अपने आप को तुम फिर नबतहिल हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें हम मुबाहला करें फनाजल फिर हम डाल दें कर दें लानत अल्लाह अल्लाह की लानत अलल काजिबीन झूठों पर काजिब पर किजब से है इधर कजाब से जैसे मुसलमा कजाब झूठा नबी जो था। जी, ये हम बात कर रहे थे कि नजरान से कुछ जो है वो ईसाई लोग आए थे और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आके उन्होंने जो है वो बहस व मुबासा जो है शुरू कर दिया था। मुख्तलिफ बातें पहले जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो उन्होंने जो है वो तोहमत लगाई कि ये जो है ना इस तरह जो है वल्दुल जना है, ये यहूदियों ने तोहमत लगाई। फिर उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने ये बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है आप उनको रूहुल्लाह कहते हैं, आप उनको कलीमतुल्लाह कहते हैं और आप ये भी कहते हैं जी कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है आसमान पर उठा लिया गया, उनको जो है वो मसलूब नहीं किया गया, यानी सूली नहीं दी गई। तो क्या ये ऐसा जो है ना वो इलाह नहीं हो सकता? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बताया इस कलाम में कि ईसा की मिसाल ऐसी है कि जैसे आदम की मिसाल है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आखिरी जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स का एंड इस पर किया कि बस अब भी अगर आप इनके पास इल्म आ चुका है, आपके पास इल्म आ चुका है, इसके बाद भी अगर ये झगड़ा कर रहे हैं ना तो तुम इन सबको बुलाओ, तालो अपनी तरफ बुलाओ, न अबनाना वो अबनाकुम कि हम अपने बेटों को भी ले आते हैं, तुम अपने बेटों को भी ले आओ। ठीक है, हम अपनी औरतों को भी ले आते हैं, तुम अपनी औरतों को भी ले आओ। हम अपने आप को भी ले आते हैं, तुम अपने आप को भी ले आओ। किसी खुले मैदान में चले जाते हैं और वहां अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है ना उस पर लानत हो। ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह ताला के कहने पर जो है वो उनके सामने बात रखी। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा फमन जागा फमन हा जागा, बस अगर झगड़ा करे फी ही मिन बादी फकुल, तो उनसे कह दीजिए। तो ये अल्लाह के नबी से अल्लाह ने कहलवाया कि इस तरह इनसे बात करें। तो वो जो निजरान के जो ईसाई थे वो कहने लगे कि हमें थोड़ा सा जो है वो मशवरे के लिए टाइम दे। तो उन्होंने वो खैर वो एक अलग आइसोलेशन में गए, वहाँ बैठ के उन्होंने जो है वो मशवरा किया और उन्होंने कहा कि जी अगर ये वाकई हमें हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि बनी इस्माइल में से जो है वो एक रसूल आने वाला है, अगर ये वाकई सच्चा रसूल है ना, तो अगर हमने ये मुबाहला किया, अगर हमने ये गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, तो ना सिर्फ हम रगड़े जाएंगे बल्कि हमारी 7-8 नस्लों को भी जो है वो रगड़ा साथ मिलेगा। तो बेहतर ये है कि मुबाहला हम नहीं करते, यानी हम इस तरह का काम नहीं करते, इस तरह की दुआ नहीं करते। तो खैर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से आके जो है ना वो खैर झगड़ा भी नहीं किया, उन्होंने फिर जंग भी नहीं की, सिर्फ जो है वो जिजिया देना कबूल कर लिया कि भाई हमसे टैक्स ले लें, हम ईमान नहीं लाएंगे और ना ही हम मुबाहला करेंगे। क्योंकि उनको पता था ना कि अगर मुबाहला करेंगे तो वो गलती पर है। यानी अब आपको पता है कि यहाँ जो है ना मुबाहला एक पाकिस्तान में भी हुआ था। अब मुझे पता नहीं कि ये पाकिस्तान की बात है कि ये सब कॉन्टिनेंट की बात है, इंडो पाक की बात है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और सनाउल्ला अमृतसरी साहब, ये दो अशखास के दरमियान जो है मुबाहला हुआ था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को कहता था कि जी मैं अल्लाह का नबी हूँ, झूठा नबी का दावा करता था। और जो मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी जो थे वो उनके जो है वो उन खिलाफ थे। तो इन दोनों ने आपस में मुबाहला किया था कि भाई जो झूठा है वो पता नहीं ताउन से मरे अपनी जिंदगी में, और फिर देखा गया कि जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की डेथ भी ताउन के जरिए हुई थी। तो ये मुबाहला जो है वो इस तरह का होता है कि जहाँ जो है ना वो आर्गूमेंट सब खत्म हो जाए तब जो है मुबाहले की बात चलती है। तो यहाँ पर भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया
کہ آپ ان کو मुबाहले के लिए बुला लें کہ जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत हो। अब चूंकि उनके पास अल्लाह की किताबें मौजूद थी पहले से ऑलरेडी, अनाजील थी, तौरात थी, ठीक है, यानी बाइबल्स और तौरात की किताबें मौजूद थी, और उनको पता था कि बनी इस्माइल में से एक रसूल आना है, तो उन्होंने कहा कि क्यों हम रिस्क लें फिर इस तरह का कि मुबाहला करें और फिर बाद में फंस जाएं, चले हम मुबाहला नहीं करते। तो उन्होंने मुबाहला ये नहीं किया। समझ में आ गई बात आप लोगों को? जी सर। सर इसमें ना ये मैंने ये भी सुना था कि मतलब जो उनका बड़ा पादरी था, जो ईसाई आए थे नजरान के, उन्होंने मतलब उनसे कहा था, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जी तो उन्होंने उनको पहचान लिया था कि ये सच्चे नबी हैं। तो हाँ उन्होंने जी हाँ कहा था जी। अगर आपने इनसे मुबाहिला किया तो क्यामत तक कोई ईसाई पैदा नहीं होगा। अब बहरहाल इस तरह की हो सकता है कोई रवायत मिली हो, लेकिन मैंने बहरहाल मैंने ये नहीं पढ़ी। तो ऐसे ही है, कुरान में भी कई जगह पर आता है कि यहूद और नसारा जो है वो नबी सलाम को इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटे को पहचाना जाता है। खुली खुले मैदान में रश लगा हो ना बच्चों का, तो बंदा अपने बेटे को फौरन पहचान लेता है। तो ईसाई और यहूदी जो है नबी सलाम को इसी तरह पहचानते थे कि जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं, यानी क्योंकि उनकी सारी निशानियां हाँ, तौरात ज़बूर अंजील में तौरात और मौजूद थी। अंजील में जो है नबी सलाम की निशानियां मौजूद थी। जी आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं ना हम, कि मतलब जब हम बहस कर रहे हो लेकिन क्या कहते हैं आप किसी को कन्विंस ना कर पा रहे हो, या वो कन्विंस हो गए हो लेकिन मुंह से ना मान रहे हो, तो आप वो मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दो। हाँ बस ये यही मुबाहला है। यानी ये मामला जो है वो, यानी वो जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन बहस दर बहस करते जा रहे थे, तो फिर मुबाहले तक बात पहुंची और वो खैर उन्होंने मुबाहला नहीं किया, वापस चले गए थे। जिजिया देना, टैक्स देना उन्होंने कबूल कर लिया था। इन्ना इन्ना हाजा बेशक ये लाहुवल कससु यकीनन वही बयान है, अल हक्कु सच्चा है, वमा और नहीं मिन इलाहिन कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह ताला, व इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लाहुवल अजीजुल हकीम, अलबत्ता वो खूब गालिब है, हिकमत वाला है, दानाई वाला है। अच्छा जी, ये हमने किस्सा पढ़ा, ये शुरू से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ। यानी जो जोजा इमरान थी, उन्होंने जो है वो कहा था कि या अल्लाह मेरे बतन में जो है मैं उसके लिए जो है वो मैं उसको आपके लिए वक्फ करती हूँ। फिर ये सारा वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। अब इस वाकये को जो है वो समराइज किया जा रहा है इस एक आयत में। इस वाकये की समरी बयान कर दी क्या, इन हाजा लहुल कससुल हक, यकीनन ये जो है ये जो बयान है ये किस्सा जो है ये सच्चा है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? तो इन अल्लाह लहुल अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला खूब गालिब और हिकमत वाला है। ये अब ये दो जो है ना अल्लाह ताला के सिफात क्यों बयान की गई, ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ये कल आप लोगों ने सोच के बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला के तो इतने सिफाती नाम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरे वाक़ये के बाद जो है अजीजुल हकीम क्यों कहा? और भी तो नाम इस्तेमाल किए जा सकते थे ना। तो ये होता है कुरान में तदब्बर करना, ये हमने सोचना है। ये आप सब लोगों की असाइनमेंट है, ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनकी भी, कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनकी भी, कि इन्होंने गौर करना है, पीछे से सारा वाकया देखना है, और फिर जो है वो इस तक यहाँ तक पहुँचना है। और फिर कल जो है वो इस पर सबसे पहले इस पर डिस्कशन होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ये दो सिफात क्यों यहाँ जिक्र की। अजीजुल हकीम, अलीमुल हकीम भी कह सकते थे, ठीक है, ठीक है, और रहमानुर रहीम भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अजीजुल हकीम क्यों कहा, इस पर आपने तदब्बर करना है। सर ये मेरे ख्याल से इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने ये दो नाम इस्तेमाल किए, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी इज्जत की बात करें कि अल्लाह ताला ना किसी के बाप हैं ना किसी के बेटे हैं, तो ये उनकी इज्जत है कि वो वाहिद और ला शरीक है, वो क्या कहते हैं किसी के जोजियत में नहीं है। और हिकमत का अपना इसलिए बताया कि वो लोग जान लें कि उनमें शऊर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला में शऊर, और वो अपने नबी को वही अता करते हैं और मुसलमानों जी, को। ये काफी हद तक जो है ना बात जो है ना वो थोड़ी सी समझ आ रही है, जुनैरा या जैनब मुझे जैनब।
زینب جو ہے نا یہ بالکل زینب نے عزیز کی حد تک تو بات مجھے بالکل سمجھ میں آ گئی ہے. عزیز جو ہے وہ عزت سے بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بیوی پکڑے یا اس کا کوئی بیٹا ہو. دیکھیں بیٹا ہونا بیوی ہونا یہ نقص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہمارے لیے تو یہ جو ہے نا یہ ایک اعزاز کی بات ہے نا, ہم بیٹا چاہتے ہیں, ہم بیوی چاہتے ہیں, ہماری نسل آگے بڑھنی چاہیے, لیکن کمپلیٹنس میں آ جاتے ہیں ہاں کہ ہمیں دوسرا کمپلیٹ ہاں کیونکہ ہم کمپلیٹ نہیں ہیں, ہم انکمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک کپل تلاش کرتے ہیں, پھر ہمارے اولاد ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اول ہے, وہی آخر ہے, الحکیم. یہ جو ہے نا اس پر بھی سوچئے گا مزید, میں بھی انشاءاللہ غور کروں گا. ابھی کلاس تھوڑی سی پڑھ لیں, انشاءاللہ بعد میں پوچھتے ہیں آپ سے. فَإِن پھر اگر تولوا وہ سب پھر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے, علم والا ہے, بالمفسدین فسادیوں کو, فساد برپا کرنے والوں کو. اور وہ واقعی وہ پھر گئے تھے موبائلے سے جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو فسادی کہا ہے. وہ صرف بحث و مباحث کے لیے آئے تھے, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ منہ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا اہل الکتابی اہل کتاب تعالو تم سب آؤ الا کلمتن ایک ایسی بات کی طرف, ایک ایسے کلمے کی طرف, سواء برابر ہے, یکساں ہے, مساوات سے ہے یہ لفظ, بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان, اللہ یہ کہ نہ نعبدہ ہم عبادت کریں, ہم بندگی کریں, الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی, ولا اور نہ نشرکا ہم شرک ٹھہرائیں, شریک ٹھہرائیں, شرک کریں, بھی اس کے ساتھ. جی یہاں پر جو ہے وہ بلکہ یاد مکمل کر لیں, شیعہ شیئن کسی کو بھی, یعنی کسی کو شریک نہ بنائیں, بلا اور نہ یتخذہ ہم بنائیں, نہ یتخذہ وہ بنائیں, اختیار کریں, اخذ کریں, بعضنا بعض ہمارے, بعضن بعض کو, کسی کو, اربابن رب, رب کی جمع ہے ارباب, من دون اللہ اللہ کے سوا, فَإِن پھر اگر تولوا وہ سب منہ موڑ لیں, وہ سب پھر جائیں, فقولوا پھر آپ کہہ دیں, پھر تم سب کہو, اشہدوا گواہ رہو, بِأَنَّا یہ کہ بے شک ہم مسلمون مسلم ہیں, فرما بردار ہیں, مطیع ہیں. جی وہ جو ہے نا تھوڑا سا معاملہ ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ جو نجران سے عیسائی آئے ہوئے تھے ان کا تو جو ہے نا وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اہل کتاب سے جو ہے وہ مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب کو کہہ دیں. اہل کتاب جو ہے وہ اہل کتاب جو ہے وہ کون ہے جی؟ اہل کتاب جو ہے وہ اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ عیسائی اور یہودی یہودی. اور عیسائی. عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اہل کتاب کو کہہ دیں تعالو کہ تم آؤ. تعالو کا مطلب میں نے کل بتایا تھا آپ کو, یہ خیر آن لائن تو نہیں بتایا تھا, یہ پھر کبھی بتا دوں گا. الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے, جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کلمہ کون سا تھا؟ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے ہیں نا, ہر نبی کا یہ مشن رہا ہے کہ انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے, انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے ڈائریکٹلی, یعنی بیچ میں کوئی کنیکشن نہ ہو, کہ انسان جو ہے وہ اپنی چارپائی پر کروٹ بھی بدلے اور اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار سن لے. ٹھیک ہے, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کلمہ جو ہر نبی نے کہا وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاؤ, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے یہی کہا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو نبی آئے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, ولا نشرک بھی, اور نہ اور اس کے ساتھ کسی کو کوئی شے شریک نہ ٹھہراؤ. شرک اور کفر میں کوئی فرق ہے؟ سر کفر ہوتا ہے بالکل انکار کر دینا, اور شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کے برابر ٹھہرانا. جی کفر ہوتا ہے انکار کر دینا, اور شرک ہوتا ہے اللہ کو ماننا لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا.
ٹھیک ہے، اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک ٹھہرانا، سر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ نے سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا، تو وہ بھی شرک ہو گیا. یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ دربار پر جائیں گے اور ان سے مانگیں گے یا وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے گا. یہ بھی شرک ہے. یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ اپنا گمان اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بد کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا. اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے، سنتا کہ نہیں سنتا؟ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی کبھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں فلاں دربار پر چلے جاؤ، رب ساڈی سنتا نہیں، اینا دی موڑدا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے گمان کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو شرک نہیں کرنا کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہیں ٹھہرانا. شیئن کچھ بھی، ولا یتخذ اور نہ وہ بنائے، بعضنا ہم میں سے بعضن بعض کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا. اچھا، اب میں نا یہ جب آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہاں پر تو جو ہے وہ بالکل جو ہے نا جو پیغام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی شے کو. میں نے کہا یہاں تک تو جو ہے وہ میسج جو ہے وہ کنوے ہو چکا ہے مکمل. لیکن آگے کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بناؤ ہم میں سے، اور وہ نہ بنائے ہم میں سے بعض کو بعض، ہم میں سے بعض کسی کو رب نہ بنائے، یعنی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے وہ. اچھا، اب اس کی بھی تفسیر سن لیں. دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ جو عیسائی تھے نا انہوں نے اپنے راہبوں کو، راہب سمجھتے ہیں؟ راہب جو ہے وہ دنیا سے کٹ آف ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، وہ راہب ہوتا ہے عیسائیوں میں. ٹھیک ہے، جیسے ہاں گیان، جیسے ان میں ننس بھی ہوتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ ساری عمر شادی نہیں کرتے، تو وہ راہبوں کو انہوں نے جو ہے نا اپنا رب بنا لیا. قرآن میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. حاتم طائی کا نام سنا ہوا آپ نے؟ حاتم طائی کا ایک بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ صحابی تھے، مسلمان ہو گئے اور عیسائی تھے پہلے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے، لیکن ہم نے تو رب نہیں بنایا ہوا تھا، تو قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے تم اس کو حلال کہتے تھے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ جی، جیسے وہ حلال کہتے تھے ہم اس کو حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے اور وہ ہم اس کو حرام سمجھتے تھے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس. تو جو بندہ کسی اور بندے کو سمجھے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے حلال یا حرام کرنے کا، تو وہ رب بنانے والا معاملہ ہے نا. تو عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پیروں کو رب بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پیر، ان کے راہب جو ہے وہ جو لوگوں کو کہتے تھے نا کہ یہ چیز تم پر حرام ہے بھائی حرام ہے، یہ تم پر حلال ہے یہ بھائی حلال ہے. جی ابھی بھی ایسا ہے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروانے کے لیے جاتے ہیں چرچ میں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا، اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ تم سب کہو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم سب کہہ دو کہ یہ گواہ رہنا کہ ہم جو ہے ہم تو مسلمان ہیں بھائی، تم چاہے جو مرضی کرو، ہم جو ہے فرما بردار ہیں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا. اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمارے جو جسم جو ظاہر کرتا ہے نا وہ اسلام ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے جو کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے جو سنتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کور کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر تو آگے چلتے ہیں. یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما کیوں تحاجون تم سب جھگڑا کرتے ہو، حجت احتجاج سے ہے،
फी इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा हालांकि नहीं, उन जिलाती तौरात उतारी गई तौरात, नाजिल की गई तौरात, वल इंजीलु और इंजील, इल्ला मगर मिन बादिही इसके बाद, अफला क्या पस नहीं, ताकिलून तुम सब अक्ल से काम लेते, तुम सब शऊर रखते, तुम सब समझते। अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो अहले किताब को ही जो है वो अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब है, यानी ईसाइयों को और यहूदियों को। ईसाई कहा करते थे हमारे हैं इब्राहिम, इब्राहिम हमारे हैं, ठीक है। जैसे आजकल नारा लगाया जाता है ना, हमारे हैं हुसैन, ठीक है, हालांकि हुसैन तो हमारे भी हैं। तो इसी तरह जो है वो ईसाई जो है वो नारा लगाया करते थे हमारे हैं इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, ईसाई ये कहा करते थे। और यहूदी क्या कहा करते थे, हमारे हैं इब्राहिम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, वो ये कहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, तुम क्यों झगड़ा करते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, हालांकि तौरात और इंजील तो उनके बाद नाजिल हुई हैं, ठीक है। ये आगे और भी आयात आएंगी, और जो आंखें खोलने वाली आयात होंगी कि वाकई ऐसा, ये कितने बेवकूफ लोग थे ये। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तौरात और अंजील जो है वो तो बाद में नाजिल हुई थी, तुम कैसे कह सकते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, तौरात पढ़ने वाले जो है वो यहूदी के लाए, इंजील पढ़ने वाले जो है वो ईसाई के लाए, तो तौरात और अंजील तो बाद में आई हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि जो है तुम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदी थे या ईसाई थे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर फॉर गॉड सेक हमें सोचना चाहिए। मामला यहाँ पर ये चल रहे हैं कि अगर कोई किसी मुसलमान का नाम अब्दुल्ला है ना, वो गैर मुस्लिम ये नहीं देख रहा कि ये जो है इसका किस सेक्ट से, किस फिरके से ताल्लुक है, वो कहते हैं इसकी गर्दन जो है वो काट काट डालो, इसको बम से उड़ा दो, ये मुसलमान है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या मसला चल निकला, हमारे यहाँ मसला चल निकला ये है कि जी हाँ जी मैं मुसलमान हूँ, हाँ जी कौन से मुसलमान है जी, देवबंदी मुसलमान है कि बरेलवी मुसलमान है कि वहाबी मुसलमान है। हालांकि ये देवबंद और बरेली, देवबंद जो है वो इंडिया के एक इलाके का नाम है, वहां से जो पढ़ के आते हैं वो देवबंदी कहलाते थे, ठीक है। बरेली जो है ये भी इंडिया के एक इलाके का नाम है, वहां से जो पढ़ के आते थे वो बरेलवी कहलाते थे, ठीक है। और जो वहाबी जो है वो अब्दुल वहाब बिन पता नहीं कोई शख्स था, उसने कोई किताब लिखी थी तौहीद पर, उसकी निस्बत जो है वो वहाबी, लोगों को वहाबी कहना शुरू कर दिया गया। ये तो बात की बातें हैं। मुझे आप ये बताएं कि इनसे पहले जब ये देवबंद इलाका नहीं था, जब बरेली इलाका नहीं था, या जब इमाम अबू हनीफा नहीं थे, जब इमाम मालिक नहीं थे, जब इमाम शाफी नहीं थे, जब इमाम हम्बल नहीं थे, ये चार सेक्ट मशहूर हैं, हनफी, मालकी, हम्बली, शाफी, ये चार फिरके मशहूर हैं मुसलमानों के। जब ये आइम्मा इकराम नहीं थे, ये तो बाद में आए हैं ना, उससे पहले मुसलमान क्या कहलाते थे। मुसलमान। फिर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी आप कौन है जी, हमने क्या जवाब देना है, मुसलमान, भाई हम मुसलमान, मुसलमान। ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ, छोटा सा वाकया। मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला खलीके रहमत करे, मुफ्ती अबैदुल्ला हफीफ साहब, वो जो है ना वो अहले हदीस थे, गैर मुकल्लिद थे। और दूसरी तरफ एक और मेरे दोस्त थे, वो देवबंद थे। दोनों फिरकों में बड़ा फर्क है। अब वो जो दूसरे जो दोस्त थे ना देवबंद, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो खैर मुफ्ती साहब को जो अहले हदीस थे, जिनको हम वाबी कहते हैं, उनको बुलाया गया जनाजा पढ़ाने के लिए। उन्होंने उस औरत का जनाजा पढ़ा, यानी अहले हदीस मौलवी ने देवबंद औरत का जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद अहले हदीस मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये किस औरत का जनाजा था, इसकी खासियत क्या थी। तो मेरे दोस्त ने बताया कि अम्मी जो है ना वो कैंसर की मरीज थी, और एक दफा डॉक्टर पर लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि अपनी जो है ना शलवार थोड़ी सी ऊपर करें, मैंने यहाँ ठोक के देखना है कि आपको दर्द होता कि नहीं होता। तो खैर उन्होंने शलवार ऊपर थोड़ी सी कर दी, और घर आके इतना रोई, वो इतना रोई। पूछा गया क्यों, तो जवाब जवाब उन्होंने दिया कि डॉक्टर ने मेरी लत बेच ली थी, डॉक्टर ने मेरी लत बेच ली थी। अब देखिए नेक खातून है, देवबंद फिरके से ताल्लुक है। और मुफ्ती से पूछा गया कि मुफ्ती साहब आपने क्यों पूछा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कसम खा के कहा कि मैंने इस जनाजे में फरिश्तों का लमस महसूस किया है, मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि जैसे यहाँ इस जनाजे में फरिश्ते भी मौजूद हैं। तो याद रखिएगा, किसी देवबंदी, बरेलवी, वाबी, अहले हदीस, शिया, अहले तशी, ये भी बाद की पैदावार है। ये हज़रत अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی پیداوار ہیں. ان کسی نے جنت میں نہیں جانا, جنت میں اس نے جانا ہے جس کے بعد جو ہے وہ قرآن ہوگا اور حدیث ہوگی عمل کرنے کے لیے. یہ باتیں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. کسی نے بھی جو ہے وہ یعنی جو ہاں پھر امال کون سے, جو قرآن میں اور حدیث میں, اور سب سے مضبوط توحید ہونی چاہیے, سب سے مضبوط توحید ہونی چاہیے. یہاں پر میں بس کرتا ہوں کیونکہ ویسے بھی بس ہونے والی ہے. کوئی کوشچن؟